Sir Al, katulad nung sa ano. Yes, ang manalo po dito for championship. Castro. Wala muna. Iwan ito bilit. Sir Andol! Sir! Ayaw! Wala ko. Raj. Baba lang. Ating baba. Doon ka kaya. Baka. Over! Uy! Tumama. Castro. Wala. Alan. Kidilig. Orbilia. Pinabit. Check yan. Ayaw mo bakar. Baron. Parang naglalag sa Baron. Baba, kan. Sino pa nga? Yan. Kasi parang naglalag. Support! Bakit? Sige, kakainin ko. Ayun. Sopas ha, sopas. Busog ako. Thank you. So fast. Ortega. Iyan gusto nito Ortega. Wala kang iwan muna ni Belen. Kidilig. Uy. Long two. Wala. Yan yung around. Red ball. Kidilig. Kanya yan. Hook. Macho ulit. Wala. Ribo na yan ni Ortega. Uy, pasa pala kay Abu Baka. Back to Ortega. Uy, wala na ang tao. To Baron. Hook. Inararo na. 9 to shoot. Rebound ni Matthew. Alan. Uy, Dignadice. Favorite niya ni Dignadice. Point. Abu Bakar all the time. In the world para sa perimeter. Abu Bakar. Tuol. With 9 to shoot. Debelan to Matthew. Perimeter wala. May Baron. Isa lang. Ano ba ka kalawin? Naglaro ka na ano eh. Scrabble. Uy, to Castro. Wala. Red. Check ni Baron. Ako. Ay, kapangyarihan. Bola, basa muna. Abu Bakar. Over, Quick. Nilapit. Rebound ni Castro. God naman depensa. Walang goal. Ortega sa free throw. Bitin ni Raj. Daran. Nilolok pa sa Orbelia. Pati ako napig. Alan. Uy, hookshot! Alan. Idol! Idol sa hookshot. Ako lang yung flight yung bukas. Monday pa. Monday pa. Dignadice. Shooting pa kami bukas. To Castro. Sa Monday, di ko alam kung papasok Dignadice. pa kami or... 10 to shoot. With 9 to shoot. Ano yun, mag-bus kayo? 5 to shoot. Ano na? Matthew. Uy, still pa yan. Abu Bakar. Castro. Inilapit. Mingi si Ortega. Sino bantay? Abu Bakar sa tres. Di pala. Inilapit pa rin. 3 to shoot.
Dig na dice, favorite. Wala rin yung mga ni Raj. Ball na naman. Check yan, hindi. Kidilig. 6-2. Ortega. Yung si Dig na dice. Balik kay Ortega. Uy, wala bantay. Wait. 8 to shoot. Coverage! Itas kamay! Higa clock. Ganda naman. Gidilig na bigumpas sa side. Rio! Kaso 2-on-1. Orpilia. Ganda ng Euro. Wala rin mo ni Ortega. Abubakar. 3-on-2. Abubakar. That's 2. Dito, finals lang. Finals. Ang manatalo, bronze. Ang panalo, advance finals. Okay, stop. 3 minutes. 3 ng 12, pwede na agad. Matthew! This time it's a 3. 9 points. Abubakar. Si Castro. Castro! Oh, wala. Wala na kampi. Raj. Uy! Wala. Iwan niya ni Baron. Kung dati lang yata. Baron! Hindi ba pa ang posing? Meron Meron. yata. 9-6. Alex Lon. Raj ulit. Hero na yan. Igitig na din siya. Baron. Nakasamantala yung mga turnover. Sa limitado ng manpower. Abubakar. To Baron at may tawag. Foul number 3. Kidilig. Sab. Pablo, may tapa. Sab. Challenge tayo ah. Pareho pa lang yung ganyan ito. Wait, ayaw yung tayo. Unang throw ni Baron. Wala. Hindi. Itong red, talo yan sila. Nung nakalaban. Talo yan nung... Second throw is good. Itong blue, panalo yan. Score natin, 9-7. Nilaglag kami na. Okay. Jason. Ladder right. Playing freestyle yun. Rival! Top 1 versus top 2. Panalo, waiting. Easy. Top 3 versus top 4. Rival. Talo, naglag. Ang manalo, advance. Ortega. Paano yung natalo? Paano yung natalo? Okay. Parang winner. Hindi rin. Kasi ang loser na ano eh. Loser 10 to shoot. Kasi ang panalo doon sa rank 1 versus rank 2. Hindi ba? Baron. 5 to shoot. Standing? Hindi. After standing, may ranking, di ba? Basketball count. Basket. Basket. Jason. Bale ba, alam po, may ranking na. 1, 2, 3, 4. Tapos na yung ranking. Kumbele. Uy, binabit. Number 1, number 2. Di wala. Aringon yan eh. Waiting for final. Ayun, ni Baron. Number 3, number 4. Ang matatalo, naglag. Aso, bilis. Embi. What a defense. Eric with a steal. Jason. Itong red, natalo sila. Malakas yung ano din doon. Wala. Ray-Ban. Wala pa rin. Number 61. Wala rin. Nakanino. Yun. Nakawi na. Tingnan din. Hindi na siya natutuwa. Ako na ang bahala. Oy! Tu! Abubakar! Woo! Wala mo. Bye, Abubakar. Time out, Red. Time out, Red. Sub, blue, sub, blue. Sub, blue. Pablo. Facing lang, facing. Sabi yung blue. Wala po rin sub. Mantok na. Vlad, pasap ka muna, Vlad. Mega ka muna. Magpahinga ka. Stop ka muna ni ano. Ilan pa kayo?
Binibilang ko eh. Pasok na yung 5. Uy, bagong 5 sa blue. Bago. Basal ang blue. Evangelio is in. Jason. Samantala kaguluhan. Rayban. Oy! Basket! Mega foul. Among the chaos. Foul counted. Foul number 12. Ortega. On 11. Wala. Rayban yan eh. Basket! May pagsap pa naman kayo. 27. Bago pasok to. Ilan ang foul nun? Isa. Isa. Wala. Raymond pa rin ang red. Bala. Sopas na naman. Oh, sarap. Sopas. Dami! Matthew. Idol! Idol. Ay, mga tayong mamasayal sa red. Matthew. Kakaibang ano eh. Kaya, Precho. Sa'yo yan, Jake. Sa'yo yan. Abu Bakar. O, cover. Dig na Dixon. Kay Baron. Nilapit. What a pass! Ortega. Oh, napalis on the floor. Ayun na. Dati ako matatakpang ko. Jason. Evangelio. Balik kay Jason. Sa 3! 19-13. 6-8. Anin? Abu Bakar. Boom! Isang tres din. Mga ganti. Abu Bakar. 19-16. Jason ulit. Nako, isang pa yan. Alam mo bantay si Matthew mo na. Rainball, lalaka pa. Meron na. 7 to shoot. Saan lang, makitira. Oy, pop. Ayun. Palming. Ayun. Carry. Carry. Carry over. Push. Baron. Castro. Vlad. Nilapit wala. Rebound niya, Bubakar. Oh, kay Bubakar, oh. Parang Okay, galing kunin mo na yan. Okay, kunin mo. Ang gagi ba? Hindi. Rebound niya ni Eric. Ito sa isa. Evangelio. Yawa! Rebound nila. Hoy! Jason. Binibig. That's a 2. (21-16), nothing score with 3 minutes and 40. Abubakar lang, Abubakar. Yan na, tinawa na si Abu Bakar. Dig na dig, set of Baron. With 10 to shoot. Yung mga player ng blue ngayon, no? Sa bakasyon eh. Sa bakasyon? O yun, 10 minutes, wala. Raymond nino. Castro, oy! Natisod lang. Wait ako. May nauna. Oy, kanino. Jason. Yun, yung binitbit Ayun, na Vlad, Vlad. Tayo, Ah, Vlad. wala. Wala? Kaya? Pati na. Yung linya kasi dyan, Tinataas yan. Matalas. Kapal na yung pintura. Buka na dyan, buka. Buka na dyan. Baka pa ng pintura. Uy! Out of bounds, last touch. Babalik yan. Sab. Sab daw. Blue may sab. Corbella. Hindi rin. Sablo. Sab yung blue. Hoy! Lad na. Kasi, si Rosie, coach mo yung ano, pasap mo yung mga ano dyan, ha? Ayaw pumasok eh. Ayaw, ano eh.
Uy, macho ulit. Ibang-ibang na naman. Wala. Yan na. Tuwa dyan, tuwa dyan. One check pa. Uy, hindi agad. Abubakar. Uy. Sab. Kinapeg. Sab. Abubakar. Ortega. Hindi niya pinatayan. Oo. Alan. Kanya yan. Ay, binasa. Jason, no dribble. No problem. Grabe. Jason, pangalawang 3 points. Teammate ko to sa ano. Kaya nga 30 number din eh. Patos, pati si Patos. Pati sa patos ba? Putik pala. Steph Jason. Uy, Ortega. Wala ka pa? Ngayon? Meron na! Contest. Yan ang maganda. Labanan ng 3 points. Labanan ng press. Next season may 4 points na. Jason. Uy, kidilig. No dribble. No ring. Uy, instant. Wala pa rin. Abubakar. Fresh off the bench si Abubakar. Hey, walang open ang 1 minute to play. contest. Ding na ding di pa pinapawisan. 3 points. Castro sa tres. Wala. Rebound ni kidilig. No white yo. Jason. Alan! Nakakapit ng bola. Nice defense. Sumabay kayo kay number 3. Walang sumabay dun ah. Pakicheck nga yung bola, baka di na bilog. Ortega. Castro. Ako lang drive. Ortega. Castro. Walang contacts. Rebound ni Orpelia. Len, uy! Pansakisop. Seconds lang yan. 10 na nga lang eh. Jason. Uy, may goal pa. May foul pa. May foul. Dalawa ka na, Clark. Nakadalawa ka na. First quarter pa lang, oh. Wala na. Oras. That's it. Clark, nakadalawa ka na. Uy, pahinga ka na. Magpasab ka na. Tap ko muna. Sab, sabihin mo. Bakasyon yung ano yun, 7 players. Hindi ako makapag-player. Back out? 26-19 ang ating score. Lucio, nandyan lang yung sa Lucio ah. Nandyan lang. Walang yakay. Pero nakatira si Lucio sa kabila oh. Lucio! Bakit hindi ka na Ito na quarter ni Big naglalaro? na Diesel. Hindi naman siya pinawisan sa first quarter. Oh. Nakareserva sa kanyang kapangyarihan. Kidilig. Debinen, nilapit. Lalapin. Ilaw ni Ortega. Castro. Contest to. Castro, di mo pinapawisan. Ito ang quarter niya. Para si Big na Diesel. Abubakar, fresh off the bench. Wala. First from the bench. Galing sabay yan, Dre. Sariwang sariwa. Fresh sa bench. Kidilig. 5 Buckins. 9. Orbilia to Raj. Raj, yung ano pa yung rebound? Inadjust. 5 Buckins, 9. Oo, 9. Diga dice. To Ortega. Uy, Abubakar. Kanya yan. Pinali pa. Mati na rebound ng Ortega. 1-1. Kidilig. Kanya yan. Ay! Kanya pa rin. Mahanap ko ng bulak si number 3.
Baron. Dinga dice. Sa 3. Ay, wala. Rebound ni Matthew. Uy! Wala. Nakapako naman. Tumigil na nga eh. Binaba yung bola. That counts as a step. Nag-touch ang floor. Nag-touch ang floor, sir. Nag-touch. Ayos lang. Castro. Uy, may lusot. Floater, wala rebound nino. Nice start. Baron. Alang. Yun, rebound ni Matthew. Uy, baka lang mo po. Raj. Tumigil sa kanyang mga... Oh. Easy, isa lang din. Hirap ng pass. Hirap ng pass. Uy, Ortega. May dalawa pa kayo. Oh, isa na lang pala. Titira to, Rans. Kapitan mo, ha? Yan! Angkatan mo. Yun. Abubakar. Nice! Nice block by Demelin. Ay, meron check yan ng Ortega. Castro, isang dos, wala. Rebound nino. Amen. Rans! Tapay ko! Time out. Paano mo ng blue? Same ball. Same. Back to you. Back to the game, ball. Blue. Oh, ready! Sukuan. Abubakar. Lapitan mo! Ortega. 3 points. Wala mo na. Bato! Yun na. Ortega. Kidilig. Matthew ulit sa 3. Wala mo na. Rebound ni Baron. Taas na kamay! 3 on 1. Uy, he got fouled sa baba. Foul number 30. Demelin. Ray, ilan-chan ka! Rans! Tap. Abubakar sa mabilis. Rebound ni Matthew. Kidilig. Eric. Wala rin. Walang Baron. Walang tao sa unahan. Uy! Taas na kamay dyan! Salaw lang! Abubakar yung fast break. Yun! Kanya pa rin. Abubakar. Ano mo niya Abubakar? Si Matthew. Ito lang yan. Balat. Wait, yung sinaga si Balat. Mura si Angel. Baron. Ortega. Ginamit ang screen pero wala rin yun. Cardenas. Shoot. Wala. Easy. Tutubo lang muna. Almost lost it. Tutubo lang. Level na, tatawid niya yan. Kalma. Correct! With 8 to shoot. Tira. Pasok. Oh! Takbong mayaman. 11. Ray, ano yan o? 12. 11. 11 lang. Kunin mo ito. Oh, salo! Baron. Oy, naipasa pa. Ortega. Wala. Rebound nino.
Baron at may kasamang foul. Foul number 61. Bonus shot ni Baron. Sino lang may foul? Sino may foul? Sino to? Cardenas. Baron, made it. Matt! West Coast. May pa kay Jason. Jason, dito. West Coast mo ba? 32-24. Eric, Jason. Balay! Wala rin mo niya Baron. Forward pass to Abubakar. Sakto. Binit-bit. Kaya pa rin ang rebound. 3-on-1. walang foul, walang foul, walang foul. Pinatuan. Walang foul, walang foul. Baron. Over, over. Over. Ortega. Kanino? Mali. Cardenas. To Matthew. Kuha pa rin. Ding na Jason. Foul on Jason. Anderson. Mahirap itong palagayan niya. Jason, lima. Dulo. Dulo. Baron, pinilit wala ang rebound niya ni Cardenas. Kinuha ni Mandoy. Iwanan mo na. Dulo. Balad. 3-on-3 oh. Balad. 3-on-3. Drive. Dulo. So wala. Kinuha ni Ortega. Wigi si Baron. Baron, 3-on-1. Ding na Dinse. Sa tres. Ganda na libre pero wala. Rebound niya ni Eric. Jason, ako, Jason. Dulo. Kanya ba yan? Dulo. Evangelio. Dulo. Balad. Wow, malapit. Oy, what a fake. Wow, malapit ni Balad. Fly-by. 8 minutes to play. 34-24. 10 lang, 10. Tatlong 3 points. Baron. Uy! Nagulat. Nagulat. Walang gulatan. Wait na ito, shoot. Abubakar, favorite Over lang, spot. over lang, Eric. Ganda naman ang poste. Yan. At may foul. Ay, pinayungan. Cardenas. 61. Second personal foul ni Eric. Hindi ko malam. Warning for penalty na. Ang red. Sino ang foul? Cardenas. Cardenas. That's his second. 61. Time out kami pag sige. Abubakar, fair throw is good. Pwede pag pumasok. Second throw. Ang pilitang mag-time out. Ang red. Uy, stop nyo muna yan. Walang kumalit eh. Sir, kaya yan. Dalawang ano pa, dalawang Dalawang quarter pa. Walang Ito, di Castro. damang player, biglang nawala. lifeline, lifeline. Anong hangin, hangin? Hangin. Dahil first game ng blue. Basta walang titirik lang. Red ball. Red ball. Dahil shoot parehas. Two. Lakad lang. Walang tatakbo. Lakad lang. Ano lang, Tama yun sa'yo, bagay ko. tamang lakad lang. 10,
Gigi lang. Wag lang. 8 to shoot. Dig na dice. Walapit. Nilapit. Ay, pinilit. Rebound niya ni Raj. Stolen ni Dig na dice. At mayroong tawag. Foul, Rads. Ayun. Foul naman kayo ni Raj. Penalty. Penalty lang, red. Chance to shoot. Unang throw, wala. Nalito na din. Two-face yan. Second throw, wala. Rebound. James, kunin mo. Takbo. Nang red, ito na. Dulo. Children, we don't running around the Christmas tree. Dulo. Kids, outside na lang maglaro. Please. Baron. Oh, salo. Salo. Ortega. Good. That's a good rebound yan, Evangelio. Evangelio, kanya yan. Evangelio. Told you, kanya yan, Evangelio. 40-26. Ortega. Ay, bawag. Good. Nagugulat. Pasa yun, pasa. Ray, lagay na. Help kay Ray. Dig na disa. Ay, ipas. Wait, try to shoot. Ray, baba Ray. Wala na yan. Nah, let's go. Counted. 28-12 pa rin. Jason. Evangelio. Oh, Udulo. Uziel. Push. Glenn. Nice one. 42-28. Lakad lang. Point guard. Baron. 10 to shoot. Dig na disa. Walang banta. Ay! 3 points. Dig na disa. 42-31. Dulo. 4 minutes pa. Bala. Oh! Wow! No spin. Bala. Walang foul. Baron. Si pinilit. Wala. Rebound niya ni Eric. Takbo. Dulo. Sila din sa dalawa kayo. Wala pass na bala. Ayun. Pressure na para. Hindi ka pahinga. Di ba? Pahingahin mo naman yan. Yung pahinga. Baka trabaho ka. Ortega! Oy, bitin. Rebound ni Eric. Forward pass yan kay Evangelio. Evangelio, yun. Sakto yan. Balad pa rin. Balad, wala. Rebound ni. And that's a timeout. Time out. Blue. Timeout blue. Blue, wala nang timeout. So, pass pa rin ito, sir. Meron pa po dito. Hoy, saan ka ba? Nalilito sa'yo yung referee. Shout out sa Gani. Kape. Ha? Tali na itim. Oo, dito gari. Yan naman. Nakita ko sa iyo yung susi. May taling itim. Binaba mo dyan kanina. Binaba mo dyan kanina eh.
Maya. Uy! Yan na, ito ba? Boom. Matthew, rebound, may si Kedilig is back. Wala muna. Okay, press of the bench eh. Galing sa bench. Ayan. Okay, kuha na ko. Pinaka. Big na dice. Sa tres! Ay, sabi sa inyo, hindi na pinawisan ng first quarter. Ngayon yan, puputok. 46-34. Sena pa rin. Nareserva niya ang first quarter. Matthew. Raj. Foul. Masama. Foul number 12. Ortega, dalawa na. Ortega, that's your second personal foul. Raj completing the 3-point play. Switch kayo pag may maiwan. Switching kayo. Baron. Talo. Ortega. Wala. Ran, takbo mo. Lahat. Kedilig. Boom. Pasa na kay Matthew. Ganit. Diba? Uy, Rebellia. Lumusod. Digla dice. Marami pa yung power. Uy, to the referee. Kedilig. Raj, silabit. Oy, nolukpas. Nolukpas. Nakagahagisan ng basura. Yun. Matthew, sa'yo yan. Matthew. Ortega. Taas lang kamay ha. Oh, switch. Big na din siya ulit. Oy. Dapat. 10 to shoot. Castro. O, hindi makawakan. Ortega, walang bantay. Sa'yo yan. Ay, 2 points lang. That's a 3. Three points. That's a 3. Postes tayo, pre. Dribble. Balik, poste na yan. Idilig. Uy, hindi mo pang hawak. Matthew. No, they will na akong pass yan. Castro. Tuling na Jason. Uy. Ayaw ko sa inyo eh. Nalakas pa eh. Lang, foul, cover lang. Tabo bakar. Bumangga. May ibang pa niya. Tama yun. Dito pala. Dahan. Dahan tayo. Oh! Pasok agad. 52 seconds. Marami. Bawal tayo depensa. Running time at 50 seconds. Ortega. Podcast natin yung drive, pre. Podcast tayo. Tinawid. 51-37. Ating score. Sunod. Castro. Sa 3. Ay! Wala. Rebound niya ni Wala Raj. na. Set up tayo. 30 seconds remaining. Matthew. Bomba. Stolen! Kaya pa. Pwedeng na dice. Shot clock is off. Dig na dice. At may kasama ba? Tinagawa. Ilang. Richard, ilan na? Kaya yata yan. Ha? Foul number 30 to Belen. Dalawa. Second, personal foul. First throw, wala. Second throw, wala. 15 seconds remaining. Shot clock is off. Wala ba rin sa table? Yun sa oras. Tingin. Basa na lang. Tira. 5 seconds remaining. Foul number 12. Ortega. Rito na lang. Silang kamay na niya.
Shout out kay Jong Matthew. Shout out. Bumalik ka na rito. Bumalik ka na, Jong! Jong, bumalik ka na, Jong! Balik na dito. Hindi na kami galit. Jong, dito ba siya? Jong? Jong, Pinas. nasa Pinas yun. Ay, oo. Ang Jong. 3 point. Abe, kami babalik ka dito. Kaya pa yan, kaya. Pahinga muna, Blue. Pahinga muna. Kawawa to. Wala kang palit eh. Ano, kaya na? Pasok mo na yan. May sinasabi po siya. I-interviewin ko muna. Dahil interviewin ko sa baka may sinasabi siya. Lucio! May sinasabi sa'yo. Yung katim mo. Katim mo. Puro ka promise, Lucio. Puro ka promise. Okay na, sir. Ayan na yan. 55-37. Pinasahan pa si Gordon pa na Gordon ni Maui sa Gordon champion. Yung kasabayan niya, si ano? Si... Hindi. Oh, Zach Lavin. Kasabayan. So, Minnesota natin. Orlando pa siya dati? Orlando. Kinuha niya may umiikot sa ano. Third quarter. Wala na si ano. Muli po ako nangyari dito. May chance for goal. Zach Lavin naman galing sa... Castro! Wala. Intro. Wala naman siya. Ay, bakit siya sa akin? Raj. Orpilio, humingi. Uy, yoyo pa. Oh, rebound. Yoyo pa kanya rebound at yung sarili. 57-37. Bigla dice. Abo baka. 7 to shoot. Baron. Ooh. 2. Ay, hindi naman na yan eh. Okay, yan, nilapit. Uy, wala makakuha. Ay, kunin muna lang. Balik muna. O, diskarte. Idilig. Kanya yan. With 9 to shoot. Told you, kanya yan. Kanya uli. Siyempre. Sige lang man. Sige lang. 59-39. Teka muna, may timeout pa rin tatlo ha. Tatlo ka timeout siya. Baron. May Ortega. Bigla dice. 9 to shoot. Sa 3. Wala. Rebound ni Castro. Nakalino. Hula. Let's go. Orpilla. Diba? Orpilla. Uy, bit pa. That's a 2. Nice start. 61-39. Baron. Champion ni Castro. Abu Bakar. Testing. Uy, galing. Bagan. Raj. Matthew. Easy. Tira. Idilig. Matthew. Uy, what a pass! Yung ginawa ni Jokic kanina. Jokic, nanonood ka na naman ng highlights eh. Nanonood ka live. Yung highlights. Abu Bakar. Score ni Abu Bakar pa rin. Uy.
Baro! Ay, naku, wala pa rin. Ortega! Wala pa rin. Apat. Regroup. Abubakar! Abubakar! Power pa ni Matthew. Namimiling ako kung sino bigyan ko. Out Castro. Ano? Papasok? Sam. Nasab ka ba? Basal na basal. Abubakar. Fresh legs. Wala, spray. Okay. Huwag ka muna tatakbo. First, kunin mo. Line, kunin mo sa kapo si Matthew. O, gitna! Ophelia. Kanya pa rin. Wala. Rebound niya ni Castro. May pawala yung pulikat. Nakakawala ng pulikat ang bola. Study show. Nawawala ang pulikat ang may bola. Wala na spray yata, bro. Castro! Wow! Natutawak. Time out muna tayo. Wala, may bola, Daddy. Sige, spray ka Game muna. yan. Kidilig. Paborito ni Kidilig. 4-1. Matthew! Cross! Orpeña. Matthew, nilapit. Wala. Isa pa rin. Isa pa. Wala Ortega. May isa mo pa ka. Tingiti kayo. Ika na mo. Uy, ganda naman ang move. Castro. Perez! Link na dice. Bit in. Pahinga mo. Orpeña. Wala. Di mo ni Kidilig. Orpeña ulit. Hindi na pinasablay. Time out. Injury. Injury. Time out lang. During time out lang para ano. Kaya. Last spray na. Sprayan mo pa. Kaya na spray. Hindi na kayo ng spray. Kaya niyan. Pray. Hindi na kaya ng spray. Mag-pray. Bawal ka. Hirap talaga yan. Walang pambalik. Tapos na lang kaya. Shout out my boy Noche. Apat na muna, 4 versus 5 muna. Pwede yan. 4 versus 5. Apat. Ito yung isa. Oh. Pilikat. Ipapalag nila. 4 versus 5. Okay yan. Sige, go. Push. Yan. Yan ang gustong sitwasyon. Hindi Galisen. Push. Season 3, 41. Sige, ano mo. With 10 to shoot. Ay. 5 to shoot. Yan na. Pahinga mo lang muna yan. Dulo. Dulo pa rin. Mainit. Ayos na rin ng Lise. 4 versus 5. Ako baka. Going! Ganda na naman. Vega! Nag-ulit daw siya. Dulo. Paso sa isa. Evangelio. Ay, ganda naman yung pahingga ni Castro. Mag-isa lang yan. Good yan. Huwag ka muna Oy, bigyan. wala block. 10 to shoot. 10 to shoot. 10 to shoot. Apat sa lima. Eric, Chard! Baba ka dito! Chard, baba ka! Oy, yan. Ito ang bindak mo. Kaya lilingatin lang kayo. Hindi. 65-41. Ba't nakita to, Kare? Kita mo na? Kita mo na? Nakita mo na pasusin mo? Ano na iwan? 7 to shoot. Ito, player ko lang to. Player rin na na. 3 to shoot. 3 to shoot. 3 to shoot. Pwede, Sab!
penalty. Ano? Oh, pwede sab! Ay, bigay. Abo, baka sa mabilis. Dulo. Alan, ipadagdag mo siya. Pasok isa ha, pasok isa. Ame. Sir, pasok sir, pasok. Iyan, Buliser. Ayun. Kulang sila isa, okay lang yan. Mo. Ayun o, instant o. Press of the parking. Press of the parking lot. Muli sa'yo, kung ito sagad. Baka na kayo sa rest back nila. Pasakay na eh. Umiyahe pa, ang Jeda. Bangelio. Ready, bensa tayo. Yan na. Abubakar. Push. Numbers pa. Tragedy na. Sobre, kakano na yan. Pag-iisip, the reverse. Yes, kunin mo bola. Jump shot! Balad. Kaya yan. Uy, dalawa. Balad. Galingan na, ni Balad. Bigay, ang layo ng laro. Jollibee yan. Ortega. Buliser. Buliser. To Castro. Oh! Tama kayo? Ayun yun. 49-46. Kami mo ang si Buliser. Third lang eh, di ba? Quarter pala eh. Balad. Point. Iwani. Tigna-dise. Tigna-dise. Kanya yan. Tigna-dise. Baka mag-uhit ka pa. Tira! Buliser. Tira! Basket! Wala mo na. Stolen by Castro. Blue ball pa rin. Same ball! Blue ball pa rin. With 14 to shoot. Yung si Castro, oy. 10 to shoot. Buliser. Tama sa tuhod. Lagyan niyo ba si Ian sa ano? Kasi? Sabi siya talaga. Dulo. 7 on the gas. Dulo. Kanya yan. Bet wala rin. Bawang yan ni Buliser. Buliser, oy. Yung marang. At foul. Foul number 10 man. Second team foul. First personal foul. Ay, sige lang. Sige lang. Hindi nas pala yung suot ni Mr. Balad. Buliser. Pati na naka-Onyx yan. Castro! Wala. May ibang dito. Evangelio. Shoo! Kuha ni Balad. Balad. Hop. Ray, antay. Antay, Ray. Antay, Ray. Evangelio. Pinilit. Rebound ni Eric. Wala pa rin. Abubakar. Yan na. Yan na. 3 on 1. Parang kape. Bang! Ay! Tingnan. Ah! Pareho ba? Wait. Mabigay. Tuhod. Diskarte. Oh. There's a foul. Tingnan. Daddy, patingnan mo. Pa-check. Pa-check. Foul number 27, Castro. Hindi ka na mo lumalay. Red, may foul ba? Red, may foul? Foul number 27, Castro. Ano? Sab. Alam mo yun. Ulang foul. Veras. Liga Dice. Hoop. Ito, meron ako ito. True. Meron ako nito. Ophelia. Giling. Ulit pa. 69-48. Matthew. Yes sir. Wala mo na. Raymond. Liga Dice. Tatawa na rin si Matthew sa tira niya. Ano ba ka?
Rayon 1, yan mo baka, wala muna. Orpilla. Antay. Apat. Diskarte. Alan. Jace, cut Jace. Cut. 10. 10 to shoot. Dulo. Ay, nagpaon sa likod. Talikod. Foul number 45. Safety foul. First personal foul. Dito may baso dito, Fred. Ayan. Iyan, may tubig dito. May tubig oh. Castro. Dulo. Magtropa. Ayan. Boliser. Mga. Uy, wala na space. Ito yan. Uy, pinasa pa. Ortega. Yan! Wala na sis. Sa 8 na lang, sa 8 naman. Boliser. Kinabahan ba? Iyan na. Darating pong blue. Kada kwarto ba ang dagdag ng player? Back to the ball game. $69-51. Kidilig. Kikirad. Matthew. Wala. Rebound ni Dulo. Kidilig sa free throw area. Yo, ayan ni Ortega. Castro. 69-51. Boliser. With 7 to shoot. Sumama. Raj. Ay! Paulino. Orpilla. Easy Dulo. Dulo. 2 kay Dilig. Point. Kasa 2. Boliser. Castro. Ortega. Boliser. Castro ulit. Sub. 71. Na. Mapagod ka! Pagod kayo niyan. Kidilig. Orange, set up. Poste. 10 to shoot. Runs. Wala. Rebound ni Abu Bakaru. Okay. Pressure. Boliser. Ding na dice. Yun! 3 point ding na dice. 7 lang, 7 na lang. 54. Kidilig. Balik kay Kidilig. Walang play. Pero kuha ni Castro. Abu Bakar. Another 3. Shoot. Kay Boliser. Boliser na napit. Ito, ding na dice. Ortega.
Matthew, setan mo. Matthew. Libre. Oh, check yung tayo, hindi pa. Basket. Usman Web. Nadise. Foul number 15, Indonesia. Free throw. Idilig will shoot 2. First throw, it's good. Second throw. Trap. 2 for 2. Tunga. Goal is there. Quincy Ortega. Jill Pater. Goal is there. Wala. Ano naman si Manuela? Abu Bakar. Ortega. Maria. Matthew, kuha ka ng bola. Uy. Point. Idilig. Gusto na ito. 75-54. 30 seconds lang, 30 seconds. Yun. Tingnan din siya. Sundo. Castro. Wow. Right din lang. Chad Castro. Dribble. 15 to shoot. To play. 10 to play. Rods. Yeah. 7. Oh. Tira. Tira. Oh. 77-54. It's the end of the third quarter. Ayan na sila. Okay na. Ay. Ano? May hati. Ano ba yun? Medyo sunod. Thank you po. Bigay dito pare yan. Ano tayo mo kainin? Hindi kumain ako dito. Sir, di ba sir? Pagod yung kalaban. Referee, umihi. Time out po referee. Ay, nai-referee. Yeah, last quarter. Last quarter na. Fourth quarter, 77-54. Wala tayo, wala. Oy, Baron is back para sa mo. Fresh league. Di ba siya nag-declare ng injury kanina? Pero nakapasok siya ng third quarter? Sino? Si Baron? Third. Ha? Third siya pinalitan. Pumasok siya ng third? Oo, Hindi siya nag-declare ng injury? Hindi. Ano lang, injury time out lang. Salo! Ray! Buliser. Salo! Tingnan din siya. Buliser. Ortega. Wala. Rebound ni Ortega. Wait, 7 to shoot. Castro. 3 to shoot. Tumama. Rebound ito. Hindi pala. Buliser. Pasa pa rin. Dulo. Idilig. Ito. Bala. Lumimak. Pero ayos yan. Ayun. Sa tatlo. Third time. The time. Yan, sige! Sige! 81-54. Salo! Baron is back. Ortega. Buliser. Uding na dice. Ay, wala. Oh, tao!
Eric. Mahirapan mo pa eh. Ililing. Oh, cutter! Time to shoot. At may foul. Nice one. Baron. Foul number 4, Baron. Para makapasok kami. Nahihitin. First off, wala. Dan, amat, traffic kayo. Hey, what do? Ray, wali policer. Tutig na diesel. Tutig na diesel. Oh, okay, tutig na diesel. Pinilit. Castro. Wala. Ray, wali dulo. Ayun na. Dulo to kidilig. Check yan, pero balag pa rin. Baron. No, sumugod na. CMB. 2. Balag. Kami ka oras na, Kidilig. Ay, ito nag-travel. Anim na kayo. Ortega. Bule, sir. Wala ka pa. Ulit. Nilapit. Wala. Limoni. kayo ba? Grabe. Hey, kapare! Dulo. Tubalad. Nabahoy pa. Ay. Traveling. Sab. Sino? Unahan yan. Hey, pa tayo! Unahan maupo. Ako baka sa tres. Dulo. Oy, bam. Kaso, nag-support. Personal foul. Isa na lang upo ka na. 81-54. Dulo. 82-54. Kuha pa na yan. Dulo. Dulo, ayaw ng tatluan. Tignan din sir. Sakto kay Policer. Policer, great! Dulo. Grabe yung magtropa, oh. Kahit kung bilang ko. Magtropa sa amin. Policer, tulignan din sir. Policer, bumawi. Nandun sila. Kanyari. Abo Bakar sa tres. Wala. Castro. Ay! Baka dulo. Mapoproceed lang. Kidilig. Balad. Malakas. Malakas. Nangyari po. Hindi pa, nag-before. Baron. Abo baka sa pasa kay Baron. Yun, may ngali. May baling gusto. Dulo. Shot clock, 10 to shoot. Wala. Iwaning ka. Venas. Sa tres. Wow. Time out. Time out. Blue.
Huminga ng konti. 30 minutes na time out nila. Try ba itong ginalabas? Gonzal. Isotega. Degna, dice. Di mana Opelia? Opelia, Penos. Finale, wala rin mo ni. Rimon yan. Matthew sa 3. Wala. Rimon ni Dulo. 10 to shoot. Red ball. Tama. Ortega. Bulisel, reverse. Helio. To Orpelia. 10 to shoot. Scott kay Macho. Ayaw niya 3. Idolos. So natin, 1956. Abu Bakar. Pinilit wala. Castro, 2. 1958. Matthew. Sa gitna. Nag-dress. Rebound. Dulo. Dos ulit. 1958. Castro. Ortega. Pinsi Bulisel. Bulisel sa 3. Raj. Dulo. Nakatingin. Raj Solari, wani Orpelia. God block. 7 to shoot. 5 to shoot. Raj. Sino sa kanila? Abu Bakar. That's a 2. 95-60. Basag yan. Orpelia. Abu Bakar. Silabet, oy. Ganda. Ngayon pa, 62. Parang pa rin sila. Stolen by Degna Dice. Kailangan nila mag-convert dito. Degna Dice may count. 6 points. 94-95. Anim na puntos na. 0-6. Matthew with a 2. Tatlo na lang, lamang, tatlo, sa dulo. Bulisel. Ayan na. Ano ba
Evangelio. Ten to shoot. Gun block. Foul number 30, Dulo. Foul on Jason, Dulo. Dulo out, runs out. Belen, piniligin. Boleh saya sakto ini Gadisa yan. Castro sa tres. Wala rin. Evangelio. Push. Orpea. That's a 2. Boleh share. Mingsi Abu Bakar. 99-64. Hello, that's 3 points si Abu Bakar. Ay pa rin, no? Nakapagod-pagod. Oo, ilan lang. Nireverse pa. Walang pagod siya, no? Sa anong madali, mag-reverse na wala. Orpelia. Bilang, 99 lang ang scoreboard. Abu Bakar. Wala. Bolden. Tawa niya siya. Ba't ka? Totoo ang misis. Ortega. 3 points. 99-92. Hindi, 72. Napatingin siya. Tayo kayo. Bolden. Ayan Abu na. Bakar. Ayaw magpahinga. Nag-enjoy pa lang ngayon. Pagod kayo! Ito lang naman natin. Tatawan. Ito lang naman natin. Game na. Back to the game, ball. Back to the ball game. 99-74. Almost a steal, pero hindi. Pinilig. 10 to shoot. Evangelio, humingi. Tira. Fake. Nire-reverse pa! Wala, ringon nyo. Kanya ulit. Rebound ni Belen. Di ba wala? Evangelio. Macho. Macho! Lagpas na ang scoreboard, oh. Lagpas na sa scoreboard. 29 lang dapat yun, eh. Aba, smart naman eh. Huwag ganun. Push onside. Putas. Pa rin yan eh. Sorry, Chad. MB, using bali, wala. Rebound niya ni Castro. Ayaw ka pa pwestuhin. Ortega.
Rangelio. Tira! Patay! Uy! Yari. Na. Ophelia wala. Tingnan din sa'yo. Tumabo ba ka? Straight away, wala. Ano niya nagiging? Pre, sit up, Richard, pre! Ayan ka na, ayan ka na. Ano po, Ophelia. Ayun, Wow. nag-check pa. 104. 74. Teka, tingnan din sa'yo. Magbukasan niya yan. Mawas ulit. Yan lang. Ayaw pa rin. Isa pa. Lahat ng corner. Lahat ng corner. Ophelia. Ingat na lang, ingat. Uy! Yung pinit, natin din ang pakalaga. Nice game, nice game. Kumatao sa kode. Tushin. Okay. Ayaw ba?